Angel Fernandez. Good afternoon, Angel Fernandez. Halo, good afternoon, Kak. Yes, nice to see you in the class, actually, Angel Fernandez. Yeah. So, what time is it in East Timor? Now 4:31 afternoon. 31. So, actually, 31. Yeah. this is, How about yes, the afternoon day in East Timor. Probably, uh, what time is it in East Timor? 16, right? uh, 16:30, probably. 16:31? Oh, 16:31. How about Okay. in Indonesia? What time is it? Is in Jakarta at 2:30 p.m. Yeah, 2:32 p.m. Oh, Yes. Okay, yeah. so nice to see you in the class, Angel Fernandez. Yes, let's join to the class. Yeah. Yeah, Okay, thank you. you I know. just I just joined. Yes, This is my first time to join it. So yes. because This is the yeah. first time you join the class, yeah, from other country, from another country, from East Timor, from Timor Leste. Yeah, it's far. Yeah. Yeah. Okay. So, can you see my screen sharing, Angel Fernandez? Yeah, I see it. Yes, this is about the Yeah. tragedy of Sriwijaya Air. Yeah, I Yeah. think, yeah, you already got this news, yeah, about Sriwijaya Air. Yeah. Yeah. Okay, Angel Fernandez, can you please read this title, please? Oh, the title. Okay, thank you. Yeah. Sriwijaya flight had throttle anomaly before crash. Early report finds. Okay. Sorry, my English is not really good. Yes, that was good. Excellent. So I need to explain in Indonesian sometime. Yeah, sometime I need to speak in bilingual, yeah, in the two languages between English and Indonesian. Okay. Okay. Yes, this is Sriwijaya flag. Yeah, it was tragedy. Yeah, it had tragedy by last month on January, actually in January last month. And this is the trending news from yesterday, and this is Wednesday, February 10. And this is the trending news from KNKT, ya, Komisi Nasional Keamanan Transportasi. Ya, so Sriwijaya flight. So this is the penerbangan Sriwijaya had throttle anomaly. Ya, throttle is gas. Ya, is the sorry gas. If sorry, actually the booster like that throttle. Ya, if in the car that gas. Ya, kalau di mobil throttle ini adalah gas, ya, atau pemicunya, ya, pendorongnya, ya, throttle. Anomaly keganjilan, ya, before crash, ya, sebelum jatuh. Early reports finds, ya, berita, sorry, laporan awal ditemukan. Jadi ditemukan. Kenapa penyebab kecelakaan itu? Ya ternyata ada masalah di throttle pesawat itu. Jadi di sistem pendorongnya itu mengalami masalah sehingga nggak ada tenaga dia. Jadi dia nggak bisa naik gitu. Okay, so you can see in this picture Angel Fernandez. Yeah, this is the officer from the National Transportation Safety Committee, ya, KNKT. Ya, petugas dari Badan Keselamatan Transportasi Nasional (KNKT), ya, inspect parts of a turbine coverage, ya, menginspeksi, ya, atau meneliti, ya, bagian turbin, ya, turbin, ya, bagian pendorong, ya, turbin atau mesin jet, gitu. Recover from Sriwijaya yang ditutupin ini, ya, recover from Sriwijaya Air Flight SJ 182 on Wednesday at the Jakarta International Container Terminal in North Jakarta. Di terminal kontainer atau di pelabuhan kontainer internasional, ya, di Jakarta Utara.
This is in Tanjung Priok. You can see this, Angel Fernandez. Yeah, it was yesterday. So, Angel, please read the first paragraph, please, Angel. So we'll discuss Okay. about Yeah. this. Yeah. Yes, Oh, the first paragraph. yes, the first paragraph. Yes. The throttle levers in the cockpit of Sriwijaya Air Flight SJ SJ182 had an anomaly before the plane plunged into the Java Sea last month. A preliminary report has found, but the exact cause of the crash remains unclear. Okay. So actually, do you understand about the first paragraph, Angel? Uh, I'm not just a little bit. Just little Sorry. bits. Okay. Okay. I will explain to you. Yeah, this is the throttle levers. Yeah, lever is tuas. Ya, jadi tuas throttle, ya tuas gas itu dalam pesawat kan kalau dia bisa ditambah kecepatannya itu kan ada pengungkitnya, ada tuasnya. Ya, seperti gigi posneling kalau di mobil kan. Ya itu adalah lever, ya. Lever throttle itu. Ya, in the cockpit, ya, di dalam cockpit of Sriwijaya Air Flight SG 1X2, ya, had an anomaly. Kenapa ini pakai had? Karena sudah masa lalu, ya sudah past tense. Ya, memiliki an anomaly, ya, suatu keganjilan atau suatu masalah, ya, suatu keanehan. Before the plane plunge, ya, sebelum pesawat plunge, meluncur, ya, plunge itu meluncur, ya, meluncur into the Java Sea last month, ke dalam Laut Jawa bulan lalu. Ya, karena jatuhnya di Laut Jawa, okay, near to Jakarta. Preliminary reports. What is the meaning of preliminary reports, Angel? Sorry, I don't know. Yes, preliminary sebelumnya. Ya, report laporan. Ya, the meaning in English is sebuah. Ya, sebuah laporan sebelumnya has found, ya, telah ditemukan. But the exact cause, ya, tetapi penyebab pastinya, ya, exactly, ya, pasti, of the crash, ya, dari jatuhnya pesawat itu remains unclear, ya, masih belum jelas. Di penyebab pastinya masih belum jelas. Karena ada satu alat lagi yang belum ditemukan, ya, namanya cockpit voice recorder. Ya, ini belum ditemukan. Yang ditemukan baru FDR, ya, Flight Data Recorder. Nah, ada satu lagi yang berdampingan yaitu cockpit voice recorder. Jadi cockpit voice recorder ini dia merekam percakapan kokpit di dalam pesawat itu. Ya, sehingga kalau itu ditemukan bisa diperjelas. Kokpit ini kan kalau terjadi suatu apa istilahnya itu suatu gawat darurat di dalam pesawat itu, ya pasti mereka berkomunikasi, ya, antara FO first officer atau co-pilot dengan pilotnya akan genting gitu mereka apa masalahnya gitu kan pasti dibicarakan. Okay, so I will continue, Angels, the second paragraph. The irregularity in the throttle, ya, irregular. Kalau regular itu teratur, ya. Kalau irregularity berarti ketidakteraturan, ya. Oke, ketidakteraturan in the throttle, ya, di dalam gas tadi, gas dalam pesawat, ya, dalam throttle tadi, ya. Record was discovered, ya, laporannya was discovered, telah ditemukan through the flight data recorder, ya, di dalam flight data recorder, ya, atau black box, ya, which was retrieved, ya, yang telah dikumpulkan by search and rescue divers on January 12, ya, oleh tim pencari dan
penyelamat ya, rescue, divers ya, penyelam, oleh penyelam, pencari dan penyelamat ya, pada Januari tanggal 12. 3 days after the crash, 3 hari setelah jatuhnya pesawat. Because actually the aircraft was crashed on January 9, jatuh pada tanggal 9 Januari. Okay, so the 3 days next, 3 hari kemudian, the divers, actually the search and rescue divers, in Indonesian is Basarnas, tim Basarnas, found the flight data recorder. Okay. The issue occurred, kejadiannya terjadi, as the aircraft climbed it past 8,150 feet. Okay, what is the meaning of this actually, Angel? The issue actually this is the aircraft climbed it. What is the meaning? Climb it. The aircraft climb is like meloncat. Yes. Ke dalam laut itu begitu kan? Yes. The issue occur, kejadiannya terjadi, masalahnya terjadi, as the aircraft, sebagaimana pesawat, aircraft, climb it, meloncat, pas, melewati 8,150 feet, ketika pesawat itu melampaui atau melewati ketinggian 8.150 kaki. Nah, ini mulai bermasalah, mulai terjadi, mulai mengetahui masalah pada throttle-nya, pada gasnya di pesawat itu. Bahwa ketika dia bergerak naik, dia tidak ada kekuatan, jadi dia nggak bisa terlalu tinggi, artinya dia melemah gitu. Throttle-nya itu, gasnya itu, pendorongnya. Okay, so please read the third paragraph, Angel, so you will know this problem of the aircraft actually. Please read the third paragraph. Yes, this is. Yeah. Both throttle levers showed an anomaly. The lever controlling the left engine was moving backward too far, while the right one was not moving at all, like it was stuck. National Transportation Safety Commission (KNKT) investigation Nur Cahyo Utomo said during a press conference on Wednesday. Yes, okay, that's good, Angel. So I am salute to you as well, because you have different language. You have Tetuns language or Portuguese language, but you also understand in Indonesian language. Okay, that's good. Okay, and also your English good, but need to improve, little bit to improve, sedikit perbaikan. Okay. So I will translate this, Angel, so you will really understand about this. Both throttle. What is the meaning of both throttle, Angel? Both throttle. Gas. Yeah, both throttle levers. Sorry, tuas dua throttle. Both ini adalah kedua. Both ini artinya kedua. Tuas kedua throttle. Kan kalau di pesawat itu, kalau Angel suka melihat video-video penerbangan, video-video pilot gitu, Angel kan sering melihat tuas itu yang ada di tengah itu kan ada dua itu, tuas yang di pesawat itu kan ada dua tuas kan yang di tengah itu, seperti gigi, seperti posneling kalau di mobil, itu namanya throttle. Nah, kedua throttle showed an anomaly, menunjukkan keanehan, menunjukkan an anomaly, suatu keanehan. The level controlling the left engines,
Ya, yaitu keanehannya di mana the lever controlling the left engines, yaitu tuas yang mengontrol engine ya atau mesin ya sebelah kiri was moving backwards too far, ya bergerak mundur terlalu jauh. Jadi throttle-nya ini di kan throttle itu ada dua, yaitu throttle sebelah kiri untuk menggerakkan mesin jet yang sebelah kiri itu. Kemudian yang throttle sebelah kanan itu untuk menggerakkan mesin jet yang ada di sayap kanan, yang ada di sayap kanan pesawat. Maka throttle-nya ada dua. Ya, throttle itu yang bentuknya seperti persneling kalau di mobil. Di pesawat kan pernah kita lihat ya, persneling itu. Yang di tengah itu ada dua, itu udah throttle. Itu bisa ditarik mundur, bisa ditarik maju gitu kan. Nah, itu untuk menggerakkan mesin di sisi pesawat itu, di sisi kiri dan di sisi kanan. Ya, tapi throttle yang di mesin kiri ini bergerak mundur dia, throttle-nya itu. Artinya mengalami pengurangan tenaga gitu. Sementara yang sebelah kanan terus mendorong gitu. Oke. Jadi akhirnya pesawat ini seperti dia ini kehilangan keseimbangan karena throttle sebelah kiri ini berlawanan dengan throttle sebelah kanan gitu. Oke. So continue again. While the right one was not moving at all. Tetapi throttle yang sebelah kanan, yang the right one, yang sebelah kanan, was not moving at all. Tidak bergerak sama sekali. Throttle yang sebelah kanan pesawat itu nggak bergerak. Sementara throttle yang sebelah kiri ini bergerak dia, bergerak mundur. Dia bergerak sendiri, mundur. Ketika dibalikkan lagi ke arah awal, dia mundur lagi gitu. Sementara yang sebelah kanan dia masih normal gitu. Oh sorry, sebelah kanan dia nggak bergerak sama sekali, bahkan nggak mau digerakkan yang sebelah kanan. Ya, like it was stuck. Ya, seperti stuck. Stuck itu artinya dia nggak mau bergerak gitu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri dia bergerak mundur terus. Ya, sementara yang throttle sebelah kanan ini malah nggak bisa digerakkan, kayak stuck. Ya, mau dimajukan nggak bisa, dimundurkan nggak bisa. Udah malah kayak kekunci gitu di situ. Kita bisa bayangin kalau pas nel mobil itu kekunci, nggak bisa dioper gigi. Ya. Gimana kita membayangkannya? Ya, seperti itu. Nah, jadi udah bermasalah. Ya, ini National Transportation Safety Commission, KNKT. Ya. Nah, Komisi Keamanan Transportasi Nasional, ya, KNKT. Investigator. Ya. Investigator yaitu tim peneliti. Ya. Peneliti Nur Cahyo Utomo said during a press conference on Wednesday, yang menyatakan selama konferensi press pada hari Rabu. So it was yesterday. Ya, jadi ternyata masalah utamanya itu pada throttle di pesawat itu, ya, pada gasnya. Jadi untuk ngoper gas di pesawat ini bermasalah. Ya. Yang satu dia nggak bisa dioper, nggak bisa digerakkan, yang satu dia throttle-nya ini nggak normal, bergerak mundur terus gitu. Jadinya ini pemicunya. Oke, so continue again. So I will read and simultaneously, ya sekaligus I will translate. Oke. Yes. This is the fourth paragraph, paragraph keempat. Investigator also found. What is the meaning, Angel? Investigator also found. What is the meaning in Indonesia? Penelitian juga dapat. Ya, menemukan. Yes, dapat. Excellent. That the auto throttle system had been unserviceable. Bahwa auto throttle-nya, ya throttle otomatisnya, ya, sistem throttle otomatisnya had been unserviceable. Ya, telah tidak bisa diperbaiki. Kalau service kan perbaiki, kalau unserviceable berarti tidak bisa diperbaiki. On at least 2 occasion prior. Ya, pada setidaknya 2 occasion prior, 2 kali sebelumnya. Jadi udah 2 kali diperbaiki tapi nggak bisa, nggak berhasil. Gitu. Ditarik-tarik nggak bisa. Ya, to the ill-fated. Ya. To the ill-fated flight. Ya, pada malangnya pesawat, ya, pada naasnya pesawat. Ya, artinya naas pesawat itu, sial gitu.
but that the system had been repaired before the flight commenced. Ya, tetapi sistemnya had been repaired, ya, telah diperbaiki sebelum the flight commenced, sebelum pesawatnya diterbangkan atau dimulai. Commenced ini artinya dimulai, artinya sebelum pesawatnya itu diterbangkan, sistemnya itu udah diperbaiki, udah dicek misalkan ya. Tetapi setelah dia di udara, sistemnya ini bermasalah. Ya, sistemnya di pesawat ini ternyata bermasalah. Padahal di darat itu tidak terjadi apa-apa di sistemnya gitu. Tapi setelah di udara ternyata sistemnya bermasalah. Ya. Do you understand, Angel, about this paragraph actually? Do you understand? Yes. Okay. So you will get some vocabularies as well, yeah, in this trending news. Yeah. So sometimes we learn about grammar, sometimes we learn trending news, yeah, sometimes we have speaking clubs, yeah, and sometimes we have English listening, yeah, or what's name, English catching ups, yeah, English listening. So anything what you listen, yeah, then you must giving opinion, and also you tell about anything what you listened, yeah, something like that. Okay, but in this is, yeah, on today actually we have English trending, yeah, we have English trending news. Okay, so ya, like that. Ya, jadi sistemnya itu ketika dia di bawah ini nggak ada masalah, tetapi setelah pesawat ini mengalami ketinggian 8.150 kaki yang tadi, nah itu mulai mengalami masalah pada throttle-nya. Ya, mungkin itu bisa saja bermasalah ketika di udara. Ya, kalau di pesawat itu memang sangat riskan kadang karena dia harus dicek secara berkala. Nggak bisa dicek secara satu kali atau dua kali, nggak bisa, dia harus berkala karena tekanan di udara ini berbeda. Okay, so continue again, Angel. Please read this paragraph, Angel. The next paragraph, the KNKT. Yeah. Yes. Okay. The KNKT has not determined whether the throttle lever abnormalities indicate that the auto throttle system malfunctioned. Nur Cahyo note that the auto throttle itself had 13 components that might have influenced the lever's movement. Okay. I will explain to you. Di KNKT, ya, Komisi Nasional Keamanan Transportasi, has not determined, ya, belum memutuskan, ya, whether, ya, bagaimanapun, ya, the throttle lever abnormalities, ya, mengenai ketidaknormalan pada tuas throttle, ya, indicate, yang mengindikasi atau yang menunjukkan that the auto throttle system malfunctioned, ya, bahwa yang menunjukkan bahwa sistem auto throttle-nya malfunctions, ya, tidak berfungsi. Jadi KNKT ini belum bisa memutuskan, ya, termasuk mengenai, ya, untuk menjelaskan penyebab kecelakaan itu, ya, ya termasuk mengenai tuas, ya, ketidaknormalan tuas auto throttle ini, ya, yang akhirnya mengindikasi, ya, atau menunjukkan pada malfungsinya atau tidak berfungsinya sistem auto throttle. Ya, jadi intinya, ya, Komisi Nasional Keamanan Transportasi ini belum bisa memutuskan penyebab kecelakaan pesawat itu, ya, mengenai tuas ketidaknormalan tuas throttle, ya, yang akhirnya mengindikasi pada tidak berfungsinya sistem auto throttle. Ya,
Sistem auto throttle ini jadi di dalam pesawat itu ada sistem throttle. Ya, throttle itu kita gerakkan, ditarik tuasnya ke belakang, ke depan seperti itu kan untuk menaikkan kecepatan pesawat itu. Dan ada sistem auto throttle. Ya, dia bergerak sendiri throttle itu. Ya, jadi ketika autopilot ini dinyalakan, throttle-nya itu nanti bergerak sendiri, maju mundur sendiri, seperti itu. Jadi dia menaikkan dorongan pesawat itu sama menurunkan sendiri ketika autopilot itu dinyalakan. Nah, seperti itu. Oke, Nur Cahyo noted that the auto throttle itself, ya, Nur Cahyo mencatat bahwa auto throttle itu sendiri had 13 components, memiliki 13 components that might have influenced the lever's movement, ya, yang mungkin memiliki pengaruh, ya, influenced, ya, ini pengaruh the lever's movement pada pergerakan tuas, ya. Ya, karena sistem auto throttle itu sendiri memiliki 13 komponen. Dan itu semua digerakkan oleh sistem yang ada di pesawat itu, oleh komputer semua, oleh komputerisasi. Dia ada 13 komponen. Ya mungkin saja dari situ ya bisa menyebabkan auto throttle ini nggak bisa bergerak. Yang menyebabkan apa? Tuas ini nggak bisa bergerak gitu. Ya karena komponen tadi bermasalah gitu. Sistem komputerisasi di pesawat itu bermasalah. Sehingga ada sistem yang mencegah tuas itu bergerak. Ketika tuas itu digerakkan, sistem di komputer ini nggak mau ngunci gitu. Jadi komputer itu kadang ada kelemahannya seperti itu, kadang error. Nah, sistemnya itu error, jadi nggak mau digerakkan, dia dikunci sama sistem komputer itu, gitu. Nah, bisa jadi gitu. Makanya KNKT belum bisa memutuskan kalau masalah utamanya itu di throttle tadi. Okay, so we continue again. Yeah, this is actually little bit complicated, Angels, for this, yeah, this problem, yeah, little bit complicated, yeah, because this is the aircraft, yeah, and flight or aviation, ya, penerbangan, yeah, because cockpit data recorder hasn't found yet, ya, belum ditemukan karena cockpit data recordernya belum ditemukan. Jadi KNKT belum bisa memutuskan penyebab kecelakaan pesawat itu sebenarnya atau apa ya istilahnya ini dari mana gitu, disebabkan oleh apa, ya, belum bisa diputuskan oleh KNKT, ya, karena belum ketemu cockpit data recorder. Voice cockpit data recorder, itu yang belum ditemukan. Okay, so continue again. The KNKT has also been unable to determine. KNKT juga belum mampu, ya, untuk memutuskan whether the pilots tries to correct, ya, whether, ya, mengenai apa gitu kan, whether the pilots tries to correct the possible error by using manual control. Ya, apapun ya, whether di sini the pilots tries, ya, pilot telah mencoba to correct the possible error, ya, mencoba untuk mengoreksi kemungkinan error, ya, kemungkinan error by using manual control, ya, dengan menggunakan kontrol manual, ya. KNKT juga belum bisa menjelaskan gitu, belum mampu menjelaskan kalau pilotnya ini sudah mencoba dengan sistem manual atau belum. Karena kan pesawat itu kan dikontrol oleh autopilot. Dan kalau autopilotnya tidak berfungsi, akhirnya diambil alih dengan kontrol manual. Akhirnya dikendalikan dengan cara manual, dikendalikan oleh pilot itu sendiri. Tapi KNKT belum bisa menjelaskan ya dengan detail, ya, karena ada satu yang belum ditemukan tadi, cockpit voice recorder, itu yang belum ditemukan. Oke.
hopefully, ya, berharap after after we find the cockpit voice recorder. Okay, what is the meaning of this, Angel? After we find the cockpit voice recorder, what is the meaning? Setelah kita menemukan Yes. kok kita tidak mengerti, Kak? Yes. Setelah kita menemukan cockpit voice recorder, ya, rekaman percakapan kokpit, ya, or CVR, ya. Jadi yang tadi saya bilang, ya, setelah menemukan CVR or cockpit voice recorder, yaitu rekaman percakapan kokpit antara co-pilots dan pilots di dalam pesawat itu, we can learn, ya, kita bisa mempelajari what was happening and what they did. Apa yang telah terjadi dan apa yang telah mereka lakukan. Mereka ini siapa? Yaitu pilot dan co-pilots. Ya, karena kalau terjadi krisis dalam pesawat, terjadi gawat darurat, itu kan pilot menginstruksikan kepada co-pilots untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian mereka juga melakukan hal yang genting gitu kan. Mereka terus melakukan percakapan. Ya, itu yang mereka butuhkan, itu yang kita butuhkan, ya, supaya kita tahu masalah utamanya itu di mana, ya, gitu. Okay, so something like that, Angel, actually. Okay, so actually for this learning, I need you to make conclusions, yeah, of this news, Angel. So actually, what is the conclusion of this news, Angel? Can you saying the conclusion, please, Angel, of this trending?